Mon o company o फाइनाय 25-26 तारिखआव खायसे रिक्रुटमेन्ट रेलि होनाय o रेलिनि बागै जों बेनि डिटेलनि बोखाखै खायसे साख्लायनायनि मुसुबो सारा त्रिपुरानि दिनै बोरै दं 25 বছর জোড়া মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন পাওনাय क्वालिफिकेशन अनुजायै परमिट सेलारि दंनाय या जागाव दिनै बोरै बखौर जे प्राइवेट कंपनी खायसे मोनगोनां कंपनी रेमन कंपनी जागाव साख्रि खायनायनि बागै दिनै एडिसि हाफां स्पेशली दिनै डेपुटि सीएम साख्रि आबाव साख्रि खालामनानै नाय दंबो आंनि बागै आं फरायनानै मोसौबो दिनै डेपुटि सीएम ब्रिफिं खायनाय निराव ओ रेलिआव रिक्रुटमेन्ट रेलिआव फायै सेबना फैबायमोन ओमफ्राय दिनै डेपुटि सीएम ब्रिफिं खायनाय हमबाय 25 तारिख 26 तारिख या 27 तारिख रेमंड्स कंपनी बेंगलुरुनि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 350 जन टेलर्स रिक्रूटमेंट खालामनायनि बागै रिक्रूटमेंट रेली खालामनाय मिनिमाम क्वालिफिकेशन जोंनि बुकुक संनि 8 पास होना नांनाय आरो जुदि केवल मेट्रिक पास बीए पास रक दंखायाखै अबचाव टेलरिंनि साथे साथे ड्रेस मास्टार बबर रिक्रूट खालामनाय ओ रिक्रूटमेंटनि बिसिंथै बरक जे गाइडलाइन साख्लायगासिनो 3 months की ट्रेनिंग होने 3 months की ट्रेनिंग पीरियड टेलर नि जरा क्लाइने टेलरिंग बरो 7,000 rupees per month for 3 months मानने लॉजिंग एंड फूडिंग फ्री नहीं बरों बागी त्रिपुरा थे के थांगने नि बागी फर्स्ट क्लास ट्रेन टिकट को बरोनो फ्री रिजर्व नहीं एवं जे जागा चिनी 350 जन बरफ थांगी दंने तिप्रासा कुक संनाय रिजागनाय एवं एकटा जागावनो बरन दंथायनि व्यवस्था खालामनायनि बागैबो रेमंड्स कंपनीनो साजाखा नरक जतन सियो जे रेमंड्स तो वर्ल्ड नि बिसिङाव से टप टेक्सटाइल कंपनीज नि बिसिङाव बरफ खबजागो देयर आफ्टर 3 months যখন ट्रेनिंग कमप्लीट होनाय बरफ प्रथम फर्स्ट ग्रेड टेलर हिसाबै बरफ नियोग होनाय New money pore bongni approximately 10,000 rupees per month salary nai. Group insurance tongnai, provident fund tongnai, private company ni, private company ni bisingo chakri ni jar subida tongnai. All facilities will be given. Oros hatai klayo je jara dress master bagi klaine borni gitu stipend bo ट्रेनिंग पीरियड गोबां नै एवं सैलरी बो गोबां नै फियाबा बिनि बागै हिंगा बरो मैट्रिक पास बीए पास समथिंग बरोनो बेलाय चूज खालामनाय जरा ड्रेस मास्टर बागै थांनाय रो बरो 8,000 rupees per month 3 months नि बागै माननाय लॉजिंग एंड फूडिंग फ्री रिक्रूटमेंट नि उलो 11,000 to 15,000 नि रेंज ऑफ वर्क सैलरी माननाय ड्रेस मास्टर मोरक जतनो वॉक-इन इंटरव्यू जेदिनोंगो कैंडिडेट रो रेमंड्स कंपनी नि जनरल मैनेजर फाइनी रो सीनियर मैनेजर्स रो कमने मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स बोबोरो तंगने हेते 2-3टा ग्रुप ओबरो इंटरव्यू नाहरने एवं आधार कार्ड एज प्रूफ नि सर्टिफिकेट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नि सर्टिफिकेट 4 copies photograph ST certificate mock document to boi boro noai chini je auditorium fung 11 ni simino 25 26 27 recruitment rally chennai koitao thangi paino abuke Raymond se decision na nai sung ADC hapang bai boroni kaisa agreement nai je chini borogno kaham khlai oro tonenani रिक्रूटमेंट रैली नि परे जखन लिस्ट नि थांनाय जोनाल वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज जों नायनाय रेमंड्स नि थाङो
এডিসি হাফাংনি পক্ষ থেকে খরকতাম ক্লার্ক নব আরো ডেপিউট খাইজাকনাই বরং অ্যাসিস্ট খাইজান বাবি কমপ্লিট ডাটাবেস স্নামজাকনাই এডিসি হাফাংনি এক্সিকিউটিভ মেম্বার বা অফিসিয়াল রক্ষানি বরংনি হস্টেলনি তংনানি বাহাই ব্যবস্থা আবো নাইজাকনাই কইলাই আবো বুসুক সিকিউরিটি বরং তো সঙ্গে সাকে যে সিসি ক্যামেরা রক তংনাই এভরিথিং guarded in a well protected area on a matone. Raymond's abo Chigon Migon company, it's a big company. Still, sometimes aro সমস্ত facilities naimani pore. যখন ADC হাফাং সানাই yes, they can move. বরনো monitor খাইজাং না every 3 months, 6 months ini officer ওখানে বেড়াই নেই যদিও সং employment দিয়ে কিন্তু safety and security নি বাগে जों एडिसि हाफां बरनो नायकल नाय घर किनिनानै किछु करे म गभर्नमेन्टनि लवाजिमा बायनो रेमन आमन्त्रण खायखौ किन्तु आइ रिक्रुटमेन्ट रेडि चले also I want to tell even Madras textile mill by bocheni kokcholi dong 1000 antik line arobo spinning mill dong hoyse textile company arobo recruitment নাই so অনেক বড় বড় প্রশ্ন দং the private company the government ni service ni tamo difference থাকে নাইলা থাকে 2004 ni sini কোনো সরকারি চাকরি ও পেনশন করি খাতা বলেছে এটা আরো যদি 10000 15000 মাস্টার যারা কাটিং লাইনে রবি 11 থেকে 25000 টাকাও তাঙ্গা নেক্সট 2 ইয়ার্স এবং স্যালারি মানান তানি টোটাল ডিটেইলস তোমরা বলি and jedino interview candidate in details seniman bornai also we are having plan sentini masa honorable CM oro tomo je ADC ni khumlang complexion 500 machines ni oro Raymond's company ni textile manufacturing unit kholognani kok lambo jeng chengi rekha general manager oro phaike वो जागा रोक नहीं से যদি কোনো ল্যান্ড প্রোভাইড ক্লিয়ার করে চিনি মজম 350 জন যে টেইলার ট্রেনিং খানাই বেঙ্গালুরু বড় ক্লাইগ্রা নাই চাকরি যখন চিনোর ফ্যাক্টরি নাই দি সেম টেইলার্স অর তুমি ফাইজান নাই সো প্লিজ টেক দি অপরচুনিটি অমচিনি গাইসা ফার্স্ট স্টেপ সংহাপাঙ্গো ফাইমান করে আই রিক্রুটমেন্ট রেলি সন্তে কো ক্লাইনি